नमस्कार दर्शक बंधु, आपण माने जानिछंती जे केतेक निर्दिष्ट समय ग्रह मानकर परिवर्तन फल आमे आमर दैनंदिन जीवन में मध्य एपरी परिवर्तन आम जीवन में आसी थाए। दर्शक बंधु, एपरी किछि परिवर्तन रही जहाँ निश्चित भाव में आम जीवन को पूरापूरी चेंज कर देउथुबा बेले एपरी मध्य किछि परिवर्तन रही जहाँ निश्चित भाव में आमको आमर करिथिबा कर्मर फल देई थाए। आमको बहुत आगक नहीं जापे एवं आमको बहुत पछकू टाणी नहीं पारे। तेबे दर्शक बंधु, आज भिडियो आम कथा जे कौन से भली 5टी दुर्लभ राशि रे जो मैंने कि खूब कम समय निश्चित भाव में आगक जावाक लगे। दर्शक बंधु, यही 5टी राशि आगामी समय निश्चित भाव में राज करने जाउछंती। कौनसी ना कौनसी प्रकार यदि सेमानंकर राशि जदि आपणकर राशि यह मध्य अंतर्भुक्त अटे तेबे तले कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी कमेंट टे करने को निहाती भावे मन रखिए एवं निश्चित भाव में कमेंट टे करेंगे। तेबे दर्शक बंधु, डेरी न करी आसंतु आमे जानी रखिबे जे कौन से सबु राशि। यही सबु राशि मानकर अनेक गुड़िए असुविधा पूर्वर रही, मात्र वर्तमान से सबको आगामी समय से सबू यही राशि मानक ठारू दूरे जीव। जो भी कार्य से अधूरा रही करिपारु नथिले एवं सेमाने से कार्य सफलता पाई पारु नथिले, मनरे दुख थिला, कष्ट थिला, तेबे से सबु दुख कष्ट आगामी समय दूरे जीव। सेमानंकु कोनोसी ना कोनोसी स्रोतरु धन प्राप्त हेबा पई लागिबो। तेबे दर्शक बंधु, डेरी न करी आसंतु आमे जानी रखिबा जे कौन से सबु राशि। दर्शक बंधु, सर्वप्रथमे नंबर 1 रे जो राशि रहुछि ताहा हेउछि मेष राशि। मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानक कही रखुछि जे यही अल्प किछि दिन आपण मानक पई कष्टदायक रहिबो, मात्र आगामी समय आपणक कार्यर फल निश्चित भाव में पाइबे। जेमिति आपण आशा करिथिले सेमिति आपणक मनोवांछा अनुसार आपणक फल प्राप्त हेबो। कौनसी ना कौनसी कार्य जहाँ आपणक बाधा सृष्टि करुथिला ताहा मानसिक किंबा शारीरिक भावे आपणक कष्ट देउथिला, तेबे निश्चित भाव में से कार्य आपणक आगामी समय से आपणक सफलता प्राप्त हेबो। दर्शक बंधु, जदि आपण मेष राशिर व्यक्ति अटंती तेबे आपण मानकु कही रखे जे जदि आपण विद्यार्थी अछंती एवं कौनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई आपण प्रिपेयर होउछंती बा आपण जे कौनसी एग्जाम पई मध्य प्रिपेयर होउछंती, आपणक पई आगामी बा आसुथिबा समयटी आपणक पई खूब भल रहिबो। कौनसी कार्य आपण माने जदि निजको पछुआ मन करुछंती एवं से कार्य आपण निश्चित भाव बारंबार असफलता पाउछंती, तेबे मन रखंतु जे खूब कम दिन मध्य से समय बा खूब कम समय आपण से कार्य सफलता पाइबाकू लागिबे। कौनसी बाधा आपणको अधिक समय आपणक पाखरे तिष्ठि रही पारिबनी। मेष राशिर व्यक्तिविशेष माने सबुठारु शांत बा सरल स्वभावर होइथांती। काहाकू दुख बा कष्ट देबाकू एमाने केबे भी आशा करि नथांती। तेणु आपण माने मेष राशिर व्यक्ति आगकू निश्चित भाव में उन्नतिर पथरे गति करेंगे, एथिरे संदेह नहीं। दर्शक बंधु, नंबर 2 रे जो राशि रहुछि ताहा हेउछि मिथुन राशि। मेष राशि परि मिथुन राशिर व्यक्तिविशेष माने मध्य सेमाने केबे भी काहाकू कष्ट दियंतिनि एवं एमिति अनेक लोक थांती जो माने कि मिथुन राशिर व्यक्तिविशेष मानकर मनरे कष्ट देइथांती एवं आघात देबा सत्त्वे मध्य सेमाने ताहार जवाब देइ नथांती एवं मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर ज्ञान बा बुद्धि सबुठारु अधिक होइथाए। एमाने निश्चित भाव में कथबार्तार लोक माननकु निज आड़क आकर्षित करिपारंती। एमाने जहाँ भी अन्य को कहती ताहा निश्चित भाव में कौनसी एपरी कथा होइथाए जहाँ अन्य मानकर जीवन में किछिटा लाभ कर दे पारे। तेणु मेष राशिर व्यक्तिविशेष माने ज्ञानी गुणी लोक मानकर मध्य आसी थांती। आपण माने जदि मेष राशिर व्यक्ति अटंती तेबे आपण माने ठीक जानि पारुथिबे जे आपण माने जेबे भी कौनसी कथा कहि थांती तेबे ता सेही कथा बा सेही वाक्य केबे भी खराब न थाए बा केबे भी भूल उक्ति न थाए। आपण सब बेले ठीक एवं सीधा कथा कहबाकू पसंद करिथांती। राशिर व्यक्तिविशेष माने आगामी समय आपणकर फलाफल बा आपणकर कार्य जदि आपण माने कौनसी पार्टी पॉलिटिक्स रे जोग देइथिले बा आपण निजर कार्य खुशी नथिले बा निज कार्य आपणक पई भारी लागुथिला, जोंठारे आपण कार्य करुथिले आपण उपर ऑफिसर मानक ठारू बा आपण उपर
ପଦୋନ୍ନତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଅପମାନ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ମାନ ହରାଉଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ତା'ର ଜବାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ଲାଭ କରି ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 3ରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ବା ରାଗି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖରାପ କଥା କହିଦିଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଦିଏ, ସେମାନେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ରାଗିଯାଇ ତା'ର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ବା ରାଗିଯାଇ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି କଥାରେ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରବର ହୋଇ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ କରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ରାଗିଯାଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସମୟରେ ଆପଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କିଛି କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 4ରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 5ରେ ବା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଫଳ ବା ଏକ ଭଲ ଖୁସିର ଖବର ଆଣିଦେବ। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ମନର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟଟି କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ସେହି 5ଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନେ କି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଶି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବା ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।